So ayun mga idol, good morning, another day, another video na naman. Ano nyo aldawin mga guys. Tapos napugsat pa di kadina. Ay apo, nagmalas ay. Kawanan balita di papananan. Nakadaday upay iti. Nakaregreg-regan na nakapugpugsat na to. Kinana kadina na. Matanay. Na po, awalan. Mayapon jalaan. Ngayon yung motor. Oh, salbag. Kita nyo mo ni. Tapo, nagmalas ay. Tao, hindi pa ko pakipangananin na boss na ibos to, di gadunan. May karag tataan. Eksakto mo, it nga napugsat ti kadina na mga idol. Kasi alain na ni ading ko ating motor. Ibabamit ti maginanang madamdama. Ayan. Apo, na apo, Sabi nyo, oh, apo.